पितृपक्ष श्राद्ध कौन पितृपक्ष श्राद्ध कहीं दि जाए पितृपक्ष केबे ठारू आरंभ हुए और शेष केबे हुए। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार मु सुचित्रा आपण मानक स्वागत करुछे मोर आउ एक नुआ वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखिबे लाइक ते कर देबे अधिक रु अधिक शेयर कर देबे। मो चैनल रे प्रथम थर मैं वीडियो देखुथिले सब्सक्राइब करबा को भूलिबेनी एमती नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखु चली जिवो। सांग माने आज महालया बा महालया अमावास्या आपण मान तो जानि थिबे पितृपक्ष आरंभ हो जाइछे। 16 दिन जाए पितृपक्ष उद्देश्य रे श्राद्ध और दान दिया जाए। कहा जाए पितृपुरुष माने बहुत दयालु होई थांती और से माने केबे मध्य निजर संतान मानको कौनसी दुख और समस्या देई न थांती किंतु संतान माने उपेक्षा कले पितृपुरुष दुखी होई जांती। जदि संतान माने से मानको भूली जांती और तांको कहा जाइथिबा मार्ग रे न चलती तेबे भारी पितृदोष लगी थाए बा पितृपुरुषों दोष लगी थाए। तेणु संतान माने श्राद्ध और पिंडदान कले पितृपुरुषों को मुक्ति मिली थाए। से माने खुशी हेले निज संतान मानकु धन धान्य और सुख शांति रे रहिबार आशीर्वाद दियंती। पितृपुरुष माने केबे चाहंती नहीं तांको संतान माने तांको खुशी करिबा पाई बहुत किछि करंतु श्रद्धार सहित करा जाइथिबा श्राद्ध को खुशीर सहित स्वीकार करि नियंती। कहा जाए बिना श्रद्धारे करा जाइथिबा श्राद्ध सर्वदा अधूरा अटे। तेबे आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा पितृपक्ष श्राद्धर पौराणिक कथा केबे ठारू श्राद्धर परंपरा आरंभ होला ओ एहा पछरे कोन पौराणिक कथा रहिछि। कहा जाए महाभारत युद्ध रे जेतेबेले दानवीर कर्णंकर मृत्यु होई गला तांकर आत्मा स्वर्ग रे पहुंचिला। स्वर्ग लोक रे तांको नियमित खाद्य बदल रे सुना गहना दिया जाउथिला। एहा देखि कर्ण चिंतित होई गले भाबिले एठारे मते खाइबा बदल रे स्वर्ण अलंकार काहे कि दिया जाउछि। एहार कारण मते देवराज इंद्र को पचारिबा को पड़िबो। एहा परे कर्ण देवराज इंद्र को पाखकु गले। इंद्रदेव कर्ण को देखि कहिले हे दानवीर कर्ण आपण को स्वर्ग लोक भल लागुछि ना आपण को स्वागत सत्कार ठीक भाव रे हेउछि तो। कर्ण इंद्रदेवଙ୍କ कथा सुनी कहिले हे देवराज एठारे कोन हेउछि मु किछि मध्य जानि पारु नाही मते बहुत भोक लागुछि आउ म सेठारे मते भोजन बदल रे सुना गहना खाइबा को दिया जाउछि। इंद्रदेव कहिले हे दानवीर कर्ण एहार कारण आपणको कर्म सहित जड़ित। मनुष्य निज जीवन रे जेते दान धर्म करे मरिबा परे ताकु सेतिकी प्राप्त होई थाए। कर्ण कहिले देवराज इंद्र मु तो केबे हेले दान धर्म रे हेला करी नाही एहा तो आपण मध्य जानंती। इंद्रदेव कहिले हाँ मु जानिछि आपणको दान तो जुग जुग पर्यंत लोके मने रखिबे किंतु आपण निज जीवन काल मध्य रे लोक मानकु केवल स्वर्ण अलंकार आभूषण ही दान करिसंती केबे हेले निज पितृपुरुषों को भोजन दान करि नाहांती। एहा सुनी कर्ण कहिले हे देवराज मु तो मोर पूर्व पुरुषों कथा जानि नथिली तेणु दान केमिति करिथांती दया करी मोर सहायता करंतु। इंद्रदेव कहिले ठीक अछि मु आपनको 16 दिन पई पृथ्वी पृष्ठ को जीवा को अनुमति देउछि जहा द्वारा आपण निजर पूर्व पुरुषों को भोजन दान आदि करि परिबे। निजर पूर्व पुरुषों को भोजन दान करि परिबे एवं एहा द्वारा आपण पितृपक्ष ऋणरू मुक्त होई पूर्व पुरुषों पई करा जाइथिबा पिंडदानर लाभ नै परिबे। एहा सुनी कर्ण देवराज इंद्र को धन्यवाद जनाई 16 दिन पई पृथ्वी पृष्ठ को चली आसिले। पृथ्वी पृष्ठ रे कर्ण 16 दिन जाए निजर पूर्व पुरुषों पई पिंडदान और पूजा कले। एही 16 दिन अवधि को ही पितृपक्ष नाम रे जना जाए। पुराण अनुसार पितृपक्ष समय रे परलोक रे थिबा पूर्वज माननकु निज परिवार लोक माननकु देखा करिबा पाई अवसर मिले। भारी पितृदोषर संकेत कौन आसंतु ए विषय रे जानिबा। सांग माने वर्तमान समय रे बहुत लोक प्रायतः निजर समस्या को नहीं चिंतित अछंती। सेथिपाई से माने बहुत देवा देवी को पूजा मध्य करूछंती
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ତାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ରାଗ ବା ପିତୃପୁରୁଷ ଏଭଳି ଶକ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ରାତାରାତି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଏମିତି କିଛି ସଂକେତ ଉପରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁଟି ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଚୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏମିତିକି ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ଚୁଟି ବାହାରୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ପିତୃଦୋଷର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯେପରି ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ କିମ୍ବା ପୂଜା ପାଠ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସୁଗନ୍ଧ ଆସେ ଯାହା ମନକୁ ଶାନ୍ତି କରେ। ସେହିପରି ଏହାର ବିପରୀତ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥିବା ଘରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସେ। ଏହା ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଦିନ ରାତି ସେମାନେ ଏହି ଗନ୍ଧକୁ ଶୁଙ୍ଘୁଥିବାରୁ ତାହା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗନ୍ଧ ପିତୃଦୋଷ କାରଣରୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ତୃତୀୟତଃ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ପିତୃଦୋଷର ସଂକେତ ହୋଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କିଛି ଘରେ ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ବି କିଛି ଖୁସି ଆସେ କିମ୍ବା ଏମାନେ ଉତ୍ସବ ମନାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଅଘଟଣ ବା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ଖୁସିକୁ କାହାର ନଜର ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ଏହି ଖୁସି ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିତୃଦୋଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପଞ୍ଚମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ପୁରୁଷ ମାନେ ସ୍ୱଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନାହିଁ କି ଝିଅ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଏପରି ଘଟଣା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରି ପିତୃଦୋଷ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ଷଷ୍ଠରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଥାଏ, ଭଲ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଘର କି ନୂଆ ଗାଡି କିଛି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମୟରେ ତାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧନର ଆଶ୍ରିତ ନଥାଏ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିନେବା ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଥାଏ। ସପ୍ତମରେ ବହୁତ ଦମ୍ପତି ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ନର୍ମାଲ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୁଏ ସେ ବା ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରୁହେ। ଏମିତିରେ ବାପା ମା ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଏମିତି କଣ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏମିତି ହେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ପିତୃଦୋଷର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବହୁତ ସରଳ ଓ ବ୍ୟୟବହୁଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଘରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ବିଷୟଟି? ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନି ଚାଲୁଥିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। କିଛି ଲୋକ ଏସବୁକୁ କୁସଂସ୍କାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ମୋର ପଦେ ମାନିଲେ ଠାକୁର, ନ ମାନିଲେ ପଥର। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକଟେ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ ଦେବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ବେଲ ଆଇକନ ପ୍ରେସ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓର ନୋଟିଫିକେସନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।